आयच्या डेटीन जशें प्रशांतानय सांगले, म्हाजोय बी तोच स्टेटमेंट आसा मुवमेंटाच्या बाबतींत। आता पॉलिटिकल पार्टीजाचो इंट्रस्ट कितें आसता की तांकां सगळीं इलेक्शनां कंटेस्ट करपाची आसता, पण आमचो इंट्रस्ट कितें आसा, आमकां झेडपीन जर यश आयलें, आयज जर आमी दीपका वांगडा गेले किंवा काँग्रेसी बरोबर गेले, आम आदमी बरोबर गेले, RGP बरोबर गेले आनी खंयसरय जर आमी सीट शेअर केले आनी आमकांय घेतलो आनी जर आमकां यश भितर प्राप्त जालें जाल्यार मागीर फुडलो विचार करया, पण सद्या हांगाच्यान स्टार्ट तरी करया आमी। सो हो इतलो आमचो उद्देश, फक्त आयच्या डेटीन जिल्हा पंचायत निवडणूक। आणि जर अपक्ष दोन आता झेडपी आहात पेडणे तालुक्यातले, एक आसा हरमल आणि एक आसा मोर्ची, समजा तेंच्यांनी तुमचे कडेन दोगांनी अप्रोच झाले, वेलकम तांकां तुमी घेतले? हय वेलकम। पळय आमचे सतीश आमचो बरो फ्रेंड, तसो रंगनाथय बी आमचे बरे टर्म्स आसात ताज्या कडेन। सो हांगासर काय आमचो हेवे दावे मतभेद वगैरे ते तसले काही एक विशय ना। सो जे कोण आसात शेवटी आमचेच लोक तेंच्यांनी बी आता 5 वर्सां जिल्हा पंचायत काम केलां, पण ते जर म्हणटीत की आमी भाजपचे किंवा जे रुलींग पार्टी आसा, सत्ताधारी पक्ष आसा किंवा सत्ताधारी सरकार जे पक्षाचे सरकार चलता तेचे जे सबऑर्डिनेट जे कोण आसा MGP सपोर्टेड आसा, सो थंय वचोन जर करतले म्हणटा जाल्यार सॉरी। आता विषय कसो आसा, एक प्रश्न आसा, जर सांगपाचो तात्पर्य म्हणल्यार कसो, जे आता एक्झिस्टिंग ZP उमेदवार आसात आनी किंवा आमी आता हेच्या फुडें घालतले, आमकां अशे उमेदवार जाय जशे आता तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी स्वताहून म्हणटात की कसलोय विशय जो आसा, आतांच हालींच हांवें पळयला आमच्या मित्र दीपक बाबा पार्शे आनी पेडणे रोडाचेर थंयसर झाडां लावन तरवो लावन म्हणटात तशें थंय एक निशेध केला सरकाराचो। म्हणजे हे गोष्टी जे आसात पळय, जे अन्याय विरुद्ध म्हणटात तशे, आतां आमच्या अमित बाबान सांगला तशें जी तेंची एक हुकूमशाही, आयज हे रस्ते, फाल्यां आमच्या हिंदू धर्मातलो एक सण, मोठो सण, हे 4 दिसांनी गणेश चतुर्थी येता आनी ते चतुर्थीचे तोंडार येयल्यार हांगासर त्या रस्त्याची अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा, आयज आमकां त्या रस्त्यार तरवो लावचो पडटा। सो हे गोष्टी जेन्ना आमच्या पेडणेकार किंवा आमच्या स्थानिकांचेर जेन्ना अत्याचार जाता, अशे जे वायट प्रसंग येता, सो त्या प्रसंगाचेर म्हाका दिसता सडेतोडपणे उलोवपाक न भिता म्हणटात तशें सडेतोड उलोवपाक अशे उमेदवार आसूंक जाय की फाल्यां सकाळी कोणाच्या एक दबावा पोटी म्हणटात तशें फाटीं सरोवप उपकारना। सो अशें आसूंक जाय की खंयच्याय पक्षाक, वेदर तो खंयच्याय सरकार म्हणजे सरकार खंयचो जर पक्षान जर स्थापीत केल्लो आसा आनी त्या सरकारा कडल्यान जर कोणा कडल्यान फोन येयलो तू घरा बस, तू येवं नाका, असले आमकां उमेदवार नाका। आमकां उमेदवार जाय की जे लोकां बरोबर रावतले आनी सडेतोडपणे लोकांचो जो न्याय, लोकांचो हक्क मागतले, आमकां त्या पद्दतीचे लोक जाय। सो आयज आमकां हे आमी क्लीन करपाक येयले हांगासर, जे आनी क्लियरली सांगता तुमकां की आमकां जे उमेदवार जाय जे लोकां बरोबर रावतले आनी लोकांचेर जेन्ना कसो असो प्रसंग येतलो, खंयचोय विशय जाता, आतां विविध प्रसंग आसा आमच्या पेडणे तालुक्याचेर आसात, प्रत्येक विलेजींनी आसात, लोकांचे समस्या आमी जाणून घेतलेले आसा आनी ह्या प्रसंग जर मात करतले जाल्यार आमकां फुडाकार ह्यो घेवचोच पडटलो। आयज पळयात तुमी, कालच्याच आतां बायट पळयल्यार तुमी आसतले की रुलींग MLA जो एक्स MLA मांद्रे मतदारसंघातलो आरोप थेटपणे रुलींग MLAचेर करता। तो रुलींग MLA खंय आसा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष अलायन्सान आसा। आयज तो थेटपणे म्हणटात आरोप करता जी दारोलकरांचेर, म्हणजे हेंचे कितें चल्लां, म्हणजे हे आरोप कोणी करपाक जाय आसलो, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष, बाकीचे पक्ष हेंचे हेच आरोप करता म्हणल्यार आयज खंय तरी हो पेडणे तालुक्याचेर अन्याय जाता आनी सरकार हो बरोबर चलना। आयज जे प्रामुख्यान सांगता तुमकां, हे जे खाते जे आसा PWD डिपार्टमेंट, हे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आसा आनी ते म्हाका दिसता खंय तरी कमी पडटा। आयज त्यांच्याच पक्षातले जो एक्स लिडर जो 3 फावटी निवडून येयल्लो, ZP इलेक्शनय जिखून येयल्लो, ते स्वताहून म्हणटा की रस्त्याची सामकी बिकट परिस्थिती आसा आनी हे मंत्रीपद जी दारोलकरांकडे ना। आता मे बी तो खंय तरी कमी पडला आसतलो फॉलोअप करपाक, नाजाल्यार मुख्यमंत्री कमी पडला आसतलो लक्ष घालपाक। सो कालच सेक्रेटरी आता काल ते खंय स्वता हांवें पळयला खंय तरी न्यूजाचेर की काल पालखी आसली देवी भगवतीची पारसे, थंय ते दर्शन घेवपाक गेले। म्हाका दिसता हे प्रत्येक वेळा ते आपापल्या देवीचे दर्शन घेवपाक येता, पण ज्या कितें परिस्थिती जाल्या त्या रस्त्याची, आमी आगारवाड्या टू पारसे मदीं ती 2-3 स्कुलां आसात, ल्हान भुरगीं बावडी वयता, ते भुरगीं पडटा सुद्दां इस्कॉलांसून आवय बापाय बरोबर गेल्या बरोबर। सो हे खंय तरी विचार करपाची गरज आसा। आयज हेका जर जाग हाडटले जाल्यार आमकां एक फुडाकार घेवपूच जाय आनी आमकां एक लोकांक न्याय दिवंक जाय, म्हणून तेका लागून आमकां पयलीं जे मेन टार्गेट आसतलें ते ZP इलेक्शन।
क्रायटेरिया सध्या आमचे जेन्ना आमचे कडेन जे पॉलिटिकल पार्टीज आज कसो दीपक बाबाजी गो फॉरवर्ड येयल्या आमचे जे विशय आसात आनी आमचे जे मत एकूच आसा की आमकां जे कितें विशय ते आमचे बसून उलोवप जाल्लेले आसा. आमचे कडेन जायते पॉलिटिकल जे लिडरूय आसात जे माजी सरपंच जाल्ले पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता 10-15 वर्सां मोर दॅन म्हणटा तेका एक्सपिरियन्स होल्डरूय सुद्दां आमकां एप्रोच जाल्ले आसा. पण आमी तेचेर ह्या स्टेजीचेर डिसायड करूं शकना. आमकां कॅन्डिडेट असो जाय की लोकमत आसूंक जाय तेजे बरोबर लोकांनी तेका प्रिफर करपाक आनी आमी स्वताहून लोकां कडेन विचारपूस करतले. सो त्या पद्दतीन हाडलो येयलो आनी घातलो तशें ना. आमी तेचेर सामकी स्टडी करूनच आमी कॅन्डिडेट घालतले. कितें क्रायटेरिया